Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien, c'est Sunshil。今日の動画では前回の動画に引き続き第3群不規則動詞を練習していこうと思います。プチロワイヤルで約80個不規則動詞がリストになっているんですけど、前回の動画までで40個一緒に見てみました。今日の動画では60個目まで一緒に勉強していきましょう。フランス語の不規則動詞の現在形をきちんとマスターしておくことはフランス語学習の中で一番大事だと私は思っているんです。この後実勢を習う時、例えば過去形の中でこの現在形の活用をベースにして活用を作ってくるものなんかも出てくるんですね。その時に現在形の活用が頭に入っていると応用するだけでよくなるんですね。コツコツ活用を覚える作業っていうのは、現在形で主にやっといて、後の時制では例外の分だけやっていくという形になるんです。第1群運 F 動詞、第2群 EF 動詞に関しては、もうフォーマットがあるので、この形に当てはめていくだけでいいんですけど、第3群は一つ一つ活用が違うので、ちゃんとコツコツと身につけていく必要があるんです。何度も見返さないといけない活用だからこそ、ずっと一人で見返すのは辛いですよね。だから最初の導入ぐらいは私と一緒に活用の練習をしていきましょう。ということで今回の動画では第3群不規則動詞プチロワイヤルでリストアップされている41個目から60個目までを一緒に見ていこうと思うので、ぜひ最後まで見ていってください。本編に入る前に今グッドボタンとチャンネル登録押しておいてください。フランス語のお手伝いのためのオンラインスターのリンクも概要欄に貼ってあるので、そちらもチェックしてみてください。それでは早速フランス語第3群不規則動詞を私と一緒に練習していきましょう。はい、それでは今回の動画1つ目の動詞です。battre。Je bats, tu bats, il bat, elle bat, nous battons, vous battez, ils battent, elles battent。はい、それでは私が読むのでついて読んでください。Je bats, tu bats, il bat, elle bat, nous battons, vous battez, ils battent, elles battent。はい、それでは先に読んでください。どうぞ。Je bats, tu bats, il bat, elle bat, nous battons, vous battez, ils battent, elles battent。続いて lire。Je lis, tu lis, il lit, elle lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent, elles lisent。私が読むのでついて読んでください。Je lis, tu lis, il lit, elle lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent, elles lisent。はい、先に読んでください。どうぞ。Je lis, tu lis, il lit, elle lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent, elles lisent。続いて dire。Je dis, tu dis, il dit, elle dit, nous disons, vous dites, ils disent, elles disent。はい、この vous のところに注目していただくと、なんだこいつみたいなのがこう一人紛れ込んでますよね。nous disons とくるから vous disiez になるのかなって思うんですけど、ここは vous dites なんですね。これが不規則動詞の恐ろしいところで、たまにこういう厄介な人がこの中に入り込んでいるので注意が必要です。それでは引き続き私が読むので続いて読んでください。Je dis, tu dis, il dit, elle dit, nous disons, vous dites, ils disent, elles disent。はい、では先に読んでください。どうぞ。
Je dis, tu dis, il dit, elle dit, nous disons, vous dites, ils disent, elles disent. 続いて interdire. J'interdis, tu interdis, il interdit, elle interdit, nous interdisons, vous interdisez, ils interdisent, elles interdisent. はい、では続いて読んでください。J'interdis, tu interdis, il interdit, elle interdit, nous interdisons, vous interdisez, ils interdisent, elles interdisent. はい、では先に読みましょう。どうぞ。J'interdis, tu interdis, il interdit, elle interdit, nous interdisons, vous interdisez, ils interdisent, elles interdisent. 続いて conduire. Je conduis, tu conduis, il conduit, elle conduit, nous conduisons, vous conduisez, ils conduisent, elles conduisent. それでは続いて読んでください。Je conduis, tu conduis, il conduit, elle conduit, nous conduisons, vous conduisez, ils conduisent, elles conduisent. はい、では先に読んでください。どうぞ。Je conduis, tu conduis, il conduit, elle conduit, nous conduisons, vous conduisez, ils conduisent, elles conduisent. 続いて suffire. Je suffis, tu suffis, il suffit, elle suffit, nous suffisons, vous suffisez, ils suffisent, elles suffisent. 続いて読んでください。Je suffis, tu suffis, il suffit, elle suffit, nous suffisons, vous suffisez, ils suffisent, elles suffisent. はい、それでは先に読んでください。どうぞ。Je suffis, tu suffis, il suffit, elle suffit, nous suffisons, vous suffisez, ils suffisent, elles suffisent. 続いて plaire. Je plais, tu plais, il plaît, elle plaît, nous plaisons, vous plaisez, ils plaisent, elles plaisent. 私に続いて読んでください。Je plais, tu plais, il plaît, elle plaît, nous plaisons, vous plaisez, ils plaisent, elles plaisent. はい、では先に読んでください。どうぞ。Je plais, tu plais, il plaît, elle plaît, nous plaisons, vous plaisez, ils plaisent, elles plaisent. 続いて clore. Je clôt, tu clôt, il clôt, elle clôt, nous closons, vous closez, il close, elle close. はい、では私に続いて読んでください。Je clôt, tu clôt, il clôt, elle clôt, nous closons, vous closez,
il close, elle close。はい、では先に読んでください。どうぞ。Je clôt, tu clôt, il clôt, elle clôt, nous closons, vous closez, il close, elle close。続いて、plaindre。Je plains, tu plains, il plaint, elle plaint, nous plaignons, vous plaignez, ils plaignent, elles plaignent。私なんでか知らないんですけどこの活用大好きなんですよね。ぬからなぜかジェが出てきてにゃにゅにょで読んでいくところがなんか知らないけどすっきりするんです。はい、では私に続いて読んでください。Je plains, tu plains, il plaint, elle plaint, nous plaignons, vous plaignez, ils plaignent, elles plaignent。はい、では先に読んでください。どうぞ。Je plains, tu plains, il plaint, elle plaint, nous plaignons, vous plaignez, ils plaignent, elles plaignent。続いて joindre。Je joins, tu joins, il joint, elle joint, nous joignons, vous joignez, ils joignent, elles joignent。私に続いて読んでください。Je joins, tu joins, il joint, elle joint, nous joignons, vous joignez, ils joignent, elles joignent。はい、では先に読んでください。どうぞ。Je joins, tu joins, il joint, elle joint, nous joignons, vous joignez, ils joignent, elles joignent。続いて résoudre。Je résous, tu résous, il résout, elle résout, nous résolvons, vous résolvez, ils résolvent, elles résolvent。続いて読んでください。Je résous, tu résous, il résout, elle résout, nous résolvons, vous résolvez, ils résolvent, elles résolvent。それでは先に読んでください。どうぞ。Je résous, tu résous, il résout, elle résout, nous résolvons, vous résolvez, ils résolvent, elles résolvent。続いて vaincre。Je vins, tu vins, il vint, elle vint, nous vainquons, vous vainquez, ils vainquent, elles vainquent。私これ読み上げる前に念のため全部活用を確認しているんですけど、今日確認するまでぬ以降がせからきゅに変わるって知らなかったんですよ。これひどいですね、活用として。こんなパターンもあったんですね。まあそれでは気を取り直して私に続いて読んでください。Je vins, tu vins, il vint, elle vint, nous vainquons, vous vainquez, ils vainquent, elles vainquent。それでは先に読んでください。どうぞ。Je vins, tu vins, il vint, elle vint, nous vainquons, vous vainquez, ils vainquent, elles vainquent。続いて coudre。Je couds, tu couds, il coud, elle coud, nous cousons, vous cousez, ils cousent, elles cousent。
私に続いて読んでください。Je couds, tu couds, il coud, elle coud, nous cousons, vous cousez, il couse, elle couse。それでは先に読んでください。どうぞ。Je couds, tu couds, il coud, elle coud, nous cousons, vous cousez, il couse, elle couse。続いて、moudre。Je moue, tu moues, il moue, elle moue, nous moulons, vous moulez, il moule, elle moule。続いて読んでください。Je moue, tu moues, il moue, elle moue, nous moulons, vous moulez, il moule, elle moule。先に読んでください。どうぞ。Je moue, tu moues, il moue, elle moue, nous moulons, vous moulez, il moule, elle moule。続いて、savoir。Je sais, tu sais, il sait, elle sait, nous savons, vous savez, ils savent, elles savent。私に続いて読んでください。Je sais, tu sais, il sait, elle sait, nous savons, vous savez, ils savent, elles savent。はい、先に読んでください。どうぞ。Je sais, tu sais, il sait, elle sait, nous savons, vous savez, ils savent, elles savent。valoir。Je vaux, tu vaux, il vaut, elle vaut, nous valons, vous valez, ils valent, elles valent。続いて読んでください。Je vaux, tu vaux, il vaut, elle vaut, nous valons, vous valez, ils valent, elles valent。先に読んでください。どうぞ。Je vaux, tu vaux, il vaut, elle vaut, nous valons, vous valez, ils valent, elles valent。続いて、prévaloir。Je prévaux, tu prévaux, il prévaut, elle prévaut, nous prévalons, vous prévalez, ils prévalent, elles prévalent。私に続いて読んでください。Je prévaux, tu prévaux, il prévaut, elle prévaut, nous prévalons, vous prévalez, ils prévalent, elles prévalent。先に読んでください。どうぞ。Je prévaux, tu prévaux, il prévaut, elle prévaut, nous prévalons, vous prévalez, ils prévalent, elles prévalent。続いてファロワーなんですけど、これは活用一つしかないんですね。il faut だけです。これ以外は使うことないので、ここだけ覚えておきましょう。私に続いてください。il faut。はい、では先に読んでください。どうぞ。
il faut 今回の動画最後の動詞です。faillir je faut tu faut il faut elle faut nous faillions vous failliez il faillit elle faillit 私に続いて読んでください。je faut tu faut il faut elle faut nous faillions vous failliez il faillit elle faillit はい、では先に読んでください。どうぞ。Je faut tu faut il faut elle faut nous faillions vous failliez il faillit elle faillit はい、今回も本当にお疲れ様でした。今回まででプチロワイヤルにリストアップされている第三群不規則動詞を60個見たことになります。一度見ただけではなかなか覚えられないとは思うんですけど、これを機にぜひいろんな第三群不規則動詞を練習し始めてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではフランス語に役立つ情報を動画にしてアップしています。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録、そしてインスタグラムのフォローもよろしくお願いいたします。フランス語のお手伝いのためのオンラインストアのリンクも概要欄に貼ってあるので、ぜひチェックしてみてください。最後にスーパーサンクスという機能もあるので、こちらでこのスンシルチャンネルを応援していただけるとものすごく助かります。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。アビアントー。